اسی پہ بات کریں گے. پولیٹیکل انالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم ڈاکٹر اسامہ. یہ شخص جو ہیں صدر جو ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے تو جنگیں ختم کرانی تھیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع کرانے کے موڈ میں لگ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح کا بیان, جس طرح کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی, ہم تو پہلے کافی دیر یہی سوچتے رہے کہ یہ فیک نیوز ہے, کوئی اسکرین شاٹ کسی نے خود سے بنا لیا. لیکن پھر جب وائٹ ہاؤس اور سب جگہ ہی خبر آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو کھلم کھلا پورے کے پورے تہران کو, جہاں پہ 1 ملین سے زائد لوگ رہتے ہیں, ان کو دھمکیاں لگا رہے کہ چھوڑ جائیں ورنہ کیا ہونے والا ہے. یہ تو خوف پھیلانا, انٹیمیڈیٹ کرنا, سائلنس کرنے کے مترادف ہے. بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ کا. بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں ایرانی ٹی وی پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کی مذمت کروں گا, اور یہ دراصل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے, اور آواز کو, صحافت کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے. دوسری بات جو آپ نے یہ بات کی کہ وہ انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, بالکل وہ ہراساں کرنا چاہتے ہیں, یہی اسرائیل کر رہا ہے اور یہی امریکہ کر رہا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, جب ہماری پہلے بات ہوئی تھی, تو میں نے جب بھی یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک شو مین ہے, جس کا کام جو ہے وہ مختلف قسم کے کرتب دکھا کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف رکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ غزہ خالی کر دیں, اور غزہ کے اندر میں ریزورٹ بنا دوں گا, تفریح گاہ بنا دوں گا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تہران خالی کر دیں. یعنی کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, کیا ان کے کہنے سے غزہ خالی ہو گیا جو اب تہران خالی ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے بیانات کو سنجیدہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک شو مین ہے, وہ ایک اسٹنٹ کرتے ہیں, توجہ اپنی میڈیا کی اپنی جانب مبذول کرواتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. اور جس G7 کے اجلاس کے لیے وہ گئے ہیں, اسی ملک کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ کی اسٹیٹ بن جائے. تو ان کے بیانات میں اتنا تضاد موجود ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے بڑی ایک سائنس درکار ہوتی ہے, ریسرچ درکار ہوتی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے اسرائیل اور ایران تنازع کی, تو دراصل ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور ایران کے اوپر خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ شامل ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو میرا خیال میں کہ ذرا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جس جگہ پر موجود ہیں وہ کوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, وہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے, اور اس کے کانسیکوینس ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بڑے خطرناک بھی نکل سکتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے صدر ٹرمپ نے اب تو کھل کے یہ صرف ایویکویشن والی بات نہیں کی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے اس کے مستقل اس کو ختم کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دوسری جانب G7 کا جو اعلامیہ آیا اس میں بھی جو G7 ممالک ہیں انہوں نے مکمل طور پہ اسرائیل کی حمایت کا بھی اعلان کیا اور ساتھ ایران کی مخالفت بھی کی ہے, خاص طور پہ یہ جو ایٹمی ہتھیار رکھنے کے حوالے سے, ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے کے حوالے سے. تو کیا کوئی آپ کے خیال میں کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے, کوئی بڑا حملہ کوئی مشترکہ طور پہ تاکہ صرف اسرائیل کے اوپر یا امریکہ کے اوپر نہ آئے, جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی افغانستان اور عراق کے حوالے سے اپنے تئیں یہ کوشش ضرور کی گئی تھی کہ کچھ ممالک کو ساتھ ملا لیا جائے اور ایک مشترکہ طور پہ حملہ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں ایران کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں احمد, ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ورنریبل کنٹری تھا, جس کے پشت پر کوئی نہیں تھا, اور جنگ زدہ ملک تھا جب امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا. نہ اس کی کوئی انفراسٹرکچر تھا, نہ اس کی کوئی دفاعی صلاحیت تھی, نہ کچھ اور تھا. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 20-22 سال امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر سر پھوڑ کے کیا نتائج نکال پایا. انہی کے حوالے حکومت کر دی جن کی حکومت کو ٹاپل کر کے آیا تھا. جہاں تک عراق کا معاملہ ہے تو عراق کے اندر شیعہ سنی ڈیوائیڈ موجود تھی, اور جس کی وجہ سے ایک فالٹ لائن موجود تھی, اور امریکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ایران کی مدد سے عراق کے اندر صدام حسین کو ہٹا دیا. لیکن ایران کے اندر تو ایک یونٹی نظر آ رہی ہے. ابھی دیکھیں کتنے حملے تہران کے اوپر, تبریز کے اوپر, دیگر شہروں کے اوپر ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو ایران کے اندر یونٹی نظر آ رہی ہے. ایران کے اندر کوئی ڈیوائیڈ موجود نہیں ہے, اور خاص طور پہ ایران کو خالی آپ ایران نہ سمجھیں, ایران جو ہے وہ سنی کے علاوہ ایک اور سیکٹ جو ہے شیعہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے, جس کے فالوورز کی تعداد پوری دنیا میں کروڑوں کے اندر ہے. تو ایران کے اندر کوئی اور رجیم چینج کرنا, جس کو رجیم کہہ رہے ہیں, وہ دراصل ایرانی
शियाओं के रूहानी पेशवा खामनाई साहब को हटा के किसी और को वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इसके नतीजे के अंदर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ईरान के साथ अफ़गानिस्तान या इराक को मिलाना बहुत मेरे ख़्याल से ज़्यादती होगी। और ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है और ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है, उसने तो इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं, और इसी की वजह से उन्होंने सारी ट्रांसमिशन ख़त्म कर दी, सारी चीज़ें बंद कर दी, तमाम सेंसर पॉलिसी नाफिज कर दी, यानी कि इसराइली शहरियों को भी कहा जा रहा है कि वो तबाही के मनाजिर ना दिखाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ समझ रहे थे वो कुछ नहीं हो सका, और जो कुछ वो अब समझ रहे हैं वो भी शायद आइंदा ना हो पाए। दो नुक्ते हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जब तेहरान के लोगों के बारे में अभी स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि वो सेफ़ नहीं है, उनको वहाँ से चले जाना चाहिए, तो तेल अवीव और हाइफा की भी सूरत हाल वैसी है, तो फिर वहाँ के लोगों के लिए भी यही मैसेज होना चाहिए था, उनको भी निकलने दें, उनकी भी बोट्स के ज़रिए से वो साइप्रस जा रहे हैं, तो फिर स्पेशल जहाज़ भेजें। इसराइलियों की भी उनको फ़िक्र होनी चाहिए, उनको भी कहीं महफूज जगह मुंतकिल होना चाहिए, क्योंकि ईरान तो काउंटर अटैक कर ही रहा है। लेकिन ये कितना खौफनाक है, लिबिया और लेबनान और सीरिया और यमन, गज़ा और ईरान, मतलब ये मिडल ईस्ट या अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ को समझ आ रही है कि ये किस हद तक खौफनाक है ट्रेंड? नीलम बिल्कुल समझ में आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो आपने पहली बात की उसका मैं जवाब दे दूँ कि तल अबीब तो खाली हो चुका है, हाइफा खाली हो चुका है, उनके एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। देखिए, इसराइल की जितनी छोटी ज्योग्राफी है उसके अंदर हिट करना कोई मसला ही नहीं है। ईरान की जितनी बड़ी ज्योग्राफी है, ईरान के अंदर हिट करना एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसराइल जो सेफ हेवन समझता था अपने आप को आयरन डोम की वजह से, वो खाली हो चुका है, और इसराइली शहरी भाग चुके हैं तल अबीब से और दीगर जगहों से। जो फंसे हुए हैं वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात यह है कि लिबिया, इराक, जॉर्डन और तमाम ममालिक, जिनका भी आप सीरिया का नाम ले लें, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ ईरान के अंदर कामयाब हो पाएगी। और ईरान के अंदर इस वजह से कामयाब नहीं हो पाएगी कि जो आखिरी स्ट्रेंथ बची है इस खित्ते के अंदर, आखिरी दो स्ट्रेंथ इस खित्ते के अंदर बची हैं, टर्किया और पाकिस्तान। दोनों एक पेज पर मौजूद हैं, दोनों कदम से कदम मिला के आगे चल रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप देख लीजिए, ईरानी पार्लियामान के अंदर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान से तशक्कुर की करारदादें मंजूर हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने इस बात को प्रीएम्प्ट किया है कि जिस तरह इराक के अंदर हुकूमत को हटा के ईरान को निशाना बनाया है, ईरान की हुकूमत हटा के पाकिस्तान को भी निशाना बनाया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान, पाकिस्तान और टर्की साथ खड़े हैं, और शायद तारीख जो है वो अब एक नया रुख इख्तियार करे। अभी ये जैसे पाकिस्तान के हवाले से बात की, इसके अलावा मुख्तलिफ जो मीडिया के ऊपर भी हमला, मीडिया की ही अगर बात करें तो हम इन दिनों में फेक न्यूज़ की बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, हम जानते हैं कि जंग में जो सबसे पहली मौत होती है वो तो सच्चाई की ही होती है, लेकिन ये जो एक एंगल ख़ास तौर पे बनाया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से कि, और शायद बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जज्बाती होकर उसको शेयर भी कर रहे थे, फिर गवर्नमेंट को उस हवाले से क्लियर करना पड़ा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। और एक बयान में यहाँ तक कहा गया था कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर एटमी हमला कर देगा। इस तरह की खबरें जो फैलाई जा रही हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई कि इसमें जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है, हो सकता है इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट हो, या खुद से पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों ने जज्बाती हो गई ये चीज़ें शुरू कर दी। तो इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आप क्या समझते हैं, कितना नुकसान होगा? कोई अगर पाकिस्तान को हीरो बना के इस वक्त ख़ास तौर पे जंग के हवाले से पेश किया जाए, तो क्यों पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत मुहतात नज़र आ रही है इस हवाले से? देखिए अहमद, पाकिस्तान का बराह रास्त तसादुम नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। और जो मैंने बात की पाकिस्तान, टर्की और ईरान की, वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर साथ खड़े हैं। IAEA का बोर्ड का जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान रुकन मुल्क है, 35 ममालिक में से एक पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद ईरान के खिलाफ वोट नहीं दिया। UN के अंदर आप देख लीजिए, फ़लस्तीन कॉज के ऊपर देख लीजिए, पाकिस्तान, टर्की, ईरान की एक पोजीशन है। तो मैं बैटल फील्ड की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अखलाकी और सिफारती हिमायत की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक मामला है कि जंग अगर मुसल्लत की गई ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से, तो पाकिस्तान से पहले रूस आ जाएगा ईरान की मदद करने के लिए, और उसके बाद जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। जो लोग ये न्यूज़ फैला रहे हैं, और फेक न्यूज़ है, डिसइन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ उनको एहतजाज करना चाहिए इस बात से
क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत पाकिस्तान ही जारी करेगी, वज़ीर आज़म जारी करेंगे या फ़ॉरेन ऑफ़िस जारी करेगा, या अगर कोई ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता बाद में बनी तो वज़ीर दिफ़ा जारी करेंगे या ISPR जारी करेगा। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये फ़ेक न्यूज़ है, दुनिया भर में फ़ेक न्यूज़ चलती हैं। उन लोगों ने तो जो है वो ट्रंप को भी जो है बकरीद के अंदर गले मिलवा दिए है एलन मस्क से, और उन्होंने कुर्बानी भी कर ली, उन्होंने गोश्त भी खा ली। तो मेरे ख्याल से इसको संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का जो स्टैंड पॉइंट है वो मौजूद है। और दूसरी बात ये कि जो वॉरफेयर है वो इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई है कि जब भी कोई तैयारा उड़ता है और उड़ टेक ऑफ, यानी कि वो जब रनवे पे ही होता है, जब पता चल जाता है कि तैयारा उड़ रहा है, सैटेलाइट्स पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। तो अब तक कोई ऐसी बात होती तो कोई ना कोई ऐसा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर लग चुका होता। तो डॉक्टर ऐसी सामा, कोई बात मैं नहीं है। आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 2 साल से हम ख़ास तौर पर आप आते हैं गज़ा की ट्रांसमिशन में, और आप बार बार ये नुक्ता उठाते रहे हैं कि जो हालात हैं ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी तो आजकल रात को सोते भी नहीं है, ईरान की सपोर्ट में टीवी लगाकर बैठे रहते हैं और सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तान स्टैंड्स विद ईरान की पोस्ट करते रहते हैं। तो क्या है, किस तरफ ये सूरत हाल आपको जाती हुई नज़र आ रही है? क्या वाकई ये सूरत हाल इतनी इंटेंस, इतनी सीरियस यहाँ से रुख इख्तियार कर जाएगी? ये तीसरी आलमी जंग तो शुरू हो चुकी है, और ये सब उसका तसलसल है। पाकिस्तान, भारत, इसराइल, ईरान, यूक्रेन, रूस, इसराइल, गज़ा, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं जो कुछ हो रहा है। तो ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अब ये कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट आएगा जिसमें आलमी ताकतें खुद कूद जाएंगी। अभी आलमी ताकतें खुद नहीं कूदी हैं, अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये काम कर रही हैं। आपको पता है इंडिया किसकी प्रॉक्सी है, आपको पता है इसराइल किसकी प्रॉक्सी है, और किसके कहने पर उन्होंने हमले किए, और किसने जंगबंदी करवाई, और कौन बयानात किसके हवाले से दे रहा है। तो ये तमाम बातें जो है वो दुनिया को मालूम है। कोई ऐसी 200 साल पुरानी दुनिया नहीं है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचती, यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन एक क्लिक में पहुँचती है। तो ये तीसरी आलमी जंग, मेरा मेरा जो अपना तजिया है, तीसरी आलमी जंग के अंदर हम मौजूद हैं। और ये अगर मैं अब भी ये कहता हूँ कि ईरान और इसराइल तनाज़ा अगर चंद दिनों में नहीं इसको किसी तरीके से निपटाया गया तो ये खौफनाक रुख इख्तियार कर जाएगा। ख़ास तौर पर जिस चीज़ का ब्लैकआउट है वो इसराइल के अंदर जो तबाही हुई है, वो इसराइल के अंदर तबाही इसराइल के वहमो गुमान में नहीं था कि ईरान इतनी तबाही मचा देगा। और जितनी तबाही हुई है तो उसका तो 10% भी नहीं दिखाया गया। मीडिया को बंद कर दिया गया। अल जज़ीरा के ऊपर पहले से बैन था, उसके बाद मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई इसराइल के अंदर। उसके बाद लोगों को फुटेज और सेंसर कर दिया गया इंटरनेट को। तो जो इसराइल के अंदर तबाही हुई है वो मेरे ख्याल से नाकाबिल यकीन है। तल अबीब जो है वो दूसरा गज़ा बनता जा रहा है, और अगर चंद दिन ये जंग मजीद जारी रही तो तल अबीब का मंजर गज़ा से मुख्तलिफ नहीं होगा। और ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स अस खुद कूदेंगे, क्योंकि उनके जो कठपुतलियाँ हैं वो जब नाकाम होंगी तो बराह रास्त उनको फिर जंग में आना पड़ेगा। और जब एक तरफ से प्लेयर आएंगे तो दूसरी तरफ से भी प्लेयर अच्छा आएंगे। डॉक्टर सामा, चूंकि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जो इससे रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगी इस पे भी आप कमेंट कर दें। आपने हमें कह रहे थे, मुझे और अहमद को, कि हमें पता है कि कौन किसकी प्रॉक्सी है, इंडिया किसकी है। तो जब हमें पता है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो एक सिटिंग आर्मी चीफ हैं, प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं, उनका इस वक्त का जो अमेरिका का दौरा है, वो आपको ठीक लगता है, सही लगता है? उसका इस तमाम मंजरनामे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए, अलग देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए उसको हमें? देखिए नीलम, शकूक तो मुझे भी थे जब दौरा हुआ और पहले ही दिन हमला हो गया। लेकिन उसके बाद ये शकूक रफ़ा इस वजह से हो गया, जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है इस हवाले से। और हर हवाले से पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें डाउट नहीं है, उसके अंदर कोई अगर मगर नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर ईरान के साथ खड़ा है, इसराइल की मुखालफत कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर रैलीज हो रही हैं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बयान जारी कर रहा है। पाकिस्तान जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और IAEA के बोर्ड के अंदर जो कारकर्दगी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो अब कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई ऐसा टाइम चूज़ कर लिया गया, चले वो गलत टाइम था, लेकिन पाकिस्तान के स्टैंड पॉइंट के अंदर 1% भी कोई मुझे लग़्ज़िश महसूस नहीं हुई कि पाकिस्तान ने पीछे हट गया हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे जो बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स हैं वो मज़ीद परेशान हैं कि ये हमने इनको बुला भी लिया, ये हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन इनके स्टैंड के अंदर कमी नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस चीज़ से पाकिस्तान के इंटरनेशनल कद के अंदर और सियासी वज़न के अंदर बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ।
یہ کہ جو آپ نے پاکستان کے سٹینڈ کی بات کی، پوری دنیا میں اس حوالے سے گفتگو کی بھی جا رہی ہے، اتنا جو اسٹرانگ پاکستان نے لیا سٹینڈ، اس کی آپ کو وجہ کیا لگتی ہے؟ مختصر بتائیے گا، کیونکہ افغان جنگ کے دوران جو سٹینڈ تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس طرح سے تمام فیسلٹیز فراہم کر دی گئی تھی، لیکن اس موقع پہ جو ایک مضبوط سٹینڈ جو لیا بھی جانا چاہیے تھا، اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ سوری احمد، مجھے اس لیے ہنسی آ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ افغان جنگ کے دوران وہ سٹینڈ نہیں تھا، وہ تو سٹ تھا میرے خیال سے. بالکل. اچھا جی، دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ 9/11 کے بعد آج 25 سالوں کے اندر پوری مسلم دنیا کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے شکار کیا جا رہا ہے، اور یہ ریئلائزیشن اب ایران کے پاس بھی ہے. ایون یہ کہ میں ابھی پچھلے دنوں ویڈیو دیکھ رہا تھا، جب صدام حسین کو کمرہ عدالت میں سزا سنائی گئی پھانسی کی، تو جو صدام حسین نے 2-3 منٹ کا مختصر وہاں پہ نعرے لگائے اور خطاب کیا، اس کے اندر بھی اس نے یہ کہا کہ جنگیں کرنا ہماری غلطی تھی، اور جو ہمارے دشمن تھے ہمیں ان سے سینے سے سینہ ملا کے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو اپنے دامن میں جگہ دینی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ایران نے جو کچھ عراق کے اندر کیا، اور اب کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، اب جتنی بھی تمام چیزیں آپریٹ کی جا رہی ہیں وہ عراق سے کی جا رہی ہیں. تو یہ سب کو ریئلائزیشن ہے کہ ایک ایک کر کے شکار کیا جا رہا ہے، جو ماضی کی ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کو بھلا کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. دوسری چیز، پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ موجود ہے اس نے ایک ڈیٹرنس شو کی ہے. پہلے بھارت کے خلاف اگر بھارت کا ایپیسوڈ پہلے نہیں ہوتا تو شاید اس چیز کے اندر کوئی چیز اگر مگر کی صورتحال ہوتی، لیکن بھارت کا ایپیسوڈ کیونکہ پہلے ہو چکا ہے، پاکستان کا ایک بارڈر پہلے ہی انسیف ہے، پاکستان کا دوسرا بارڈر بھی انسیف ہو جائے گا، تو پاکستان تو سینڈوچ بن جائے گا، پھر بچے گا کیا؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے پوری مسلم ورلڈ کو اس چیز کو ریئلائز کرا دیا، سعودی عرب کو ریئلائز کرا دیا، جس کو ہم نے بہت برا بھلا کہا پچھلے دنوں، تمام لوگ کہتے تھے اس کو برا بھلا، لیکن ان سب کو ریئلائز کرا دیا کہ ہدف کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ہمیں اس کی ستائش کرنی چاہیے. یہ سیلف ریئلائزیشن ہے، سیلف ایکچولائزیشن ہے کہ مسلم ورلڈ کہاں کھڑی ہے، اور مسلم ورلڈ نے بالآخر اسٹینڈ کر لیا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات. اور دیکھیں گے کہ کب تک یہ سٹینڈ چلتا ہے. دعا کو تو ہم ہیں کہ اسی طرح سے سٹینڈ رہے اور جنگ کو روکنے کے لیے کوئی عملی کاوش بھی ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.